So hello guys, কোৱা নিচিনা previous video তে মই importance of Aadhaar আৰু mobile number লাগা অলপ কথা কৰিব গৈ না আমনানকে কৈ থাকা নিচিনা আজি তো মহান অলপ mobile number আৰু Aadhaar number লাগা importance অলপ কথা কৰিব so মানুহবোৰ জানি না আছে mobile number কিমান importance আছে আৰু কোনোবা তো বেছি slightly লৈ আছে এতিয়া say like আপনি Aadhaar number নাই গলে তো अपनी बैंक अकाउंट खुलिबो ना पारे नहले तो अपनी की भी गुनु कुरुबो ना पारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स पाबोले लागा चांस तो नाही ना एदु कारणे बेसी इंपोर्टेंट होय जैसे तो अपनी आधार नंबर नाय कोले तो अपनी बैंक अकाउंट खुलिबो कारणे पैन कार्ड लागि जाबो पैन कार्ड एतु परमानेंट अकाउंट नंबर कोइ एतु खुलिबो ना पारिबो केले माने मैंडेटरी होय जैसे पैन कार्ड खुलिबोले कारणे मोबाइल नंबर थाकिबोले कारणे फर्स्ट तो हले आधार कार्ड होय जैसे आधार कार्ड प्राय पैन कार्ड बनाबो मोबाइल नंबर लबोले पारिबो तो एतुई तो महान आधार बना पछते अकाउंट खुलिबो स्पेशली बैंक अकाउंट खुलिबो खोला पछते अकाउंट खोला टाइम दे मोबाइल नंबर लागि जाय एतु सब आधार और मोबाइल नंबर बैंक लिंक होई जा टाइम दे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एतु खान भी महान के पाई जाय से लाइक पीएम किसान ना एतु खान निसना महान के पाई जाय যদি আপনি কে আধার নাই কইলে তো স্পেশালি আধার সেন্টার এতোয়ান নিসনা দে চাইগে না আমনান খবর লবি আপনি মানে এনরোল করিছলবি বানাই না ইনালা থাকিও পারে এতো কারণে এনরোলই করা না গলে তো আধার সেন্টার দে যায় না আপনি এনরোল করবি আর আপনি বাচ্চা খান থাকিছে গলে তো পারা তাক বাচ্চা খান ইনি বার্থ সার্টিফিকেট লগিনা enrollment kurina rakhithili bisi phali ase kile mane every after 5 years no after sal olop chap asite update kurubo bi pare edu nishna ina update kurubo lage to Aadhaar number to hi mohala bank account number nisnai hoi jaise aro mobile number hi mohala account number nisnai hoi jaise edu karone Aadhaar aro mobile number to bisi importance ase to jodi example like apni mobile number आधार ते लिंक गुरी ना थाका वाला तो चुटी हराई जैसे कोलो तो अपनी एफआईआर दी गना भी अपनी नाम दे पनाई ना थाका तो अपनी आरो पनाई ना आरो राखिबो पारे किले अपनी लगा मोबाइल नंबर तो ही अपनी लगा लाइफ हो जैसे ना तो आधार तो ही अपनी लगा लाइफ हो जैसे तो करने चुटी की बैंक दे होली भी अपनी इतिया तो थ्रू अपनी लगा मोबाइल नंबर ती एसएमएस आइबो न एतु स्पेशली ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग खान कियान करबोले कारणे तो थ्रू अपनी के मोबाइल नंबर ती आइबोले আছে अपनी सादी खान बा पैसा पठाबो गले अपनी चुटी अपनी लगा अकाउंट दो मोबाइल नंबर ते लिंक और अपनी यूपीआई ते लिंक करिसे गले तो अपनी लगा मोबाइल नंबर ही कोइ दिसे गले तो अपनी के पैसा ट्रांसफर भी एनी टाइम इंस्टेंटली इना दिबोली भी पारे एदु कारणे महान बेसी होशियार होब लागे मोबाइल नंबर इटु मोबाइल नंबर और आधार दो फालबा राखिबोले कारणे केयर दे राखिबोले कारणे महान सब होशियार करिबो तो कोआ निसना इंपोर्टेंस लगा अलप इमानदाक আমনান के हिंस निसनाय कोइ दि আছে हलिबि बेसी दो আমনান ऑनलाइन आजिकाली तो चाना खान दो ब्राउज करिना नहले तो वेब ते ब्राउज करना नहले दि यूट्यूब ते ब्राउज करना আমনান সাববি পারে মই কোয়া এটু ওপৰতে তো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস খান নহলে তো বেছি ডাঙৰ টপিকস ইম্পৰ্টেন্স তো বেছি আলাক খান ভাবি বনাই না থাকিব হলিবি মই তো আমনান জানিবলে কাৰণে অলপ হিন্স নিছনাই কৈ দি আছে so thanks for watching till this and my next video will be on credit card আৰু মহান নাগা মানুহ খান credit card তো किले लोबो ना एनेगा भावना गुरिना আছে হলিবি মই হিসাবটি তো ক্রেডিট কার্ড পে লব লাগে যদি ব্যাংক খান বা মহান কে অফার গুরি আছে গলো তো মহান লব লাগে কিলে ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড লাগা ইম্পর্টেন্স বেশি আছে এটো কারণে নেক্সট ভিডিওতে এটো ক্রেডিট কার্ড লাগা অলপ মহান কথা করব আর এটো যদি কাম ওলা দেম দে এটো কোনটো অ্যাপস দি যায় কিনা আপনি ক্যাশ আউট করব পারে না এটো লাগা অলপ করব এটো কারণে stay tune in और subscribe करा ना गले तो नतुन खान के तो प्लीज रिक्वेस्ट करि আছে प्लीज subscribe करबी और पारा तक महान
একজন bra একজন laga learn kuri na ina thakibole karone apnan ge request kuri ase kwa nisna paradak moi bi regularly update kurle karone try kurbo bisi din moi mane video upload nukurina engagement tha karone upload nukurina ase holebi so sorry so thanks for watching